Anin si mangpet kakabsat nga Delta variant, yan, hanga detay kasla karkar na kanya tayo kakabsat, nalaing tayo kakabsat nga agsagap kadagay ta issue eh. Yan, lalo kakabsat kanya tayo, kadagay kaya informasyon nga inaldaw-aldaw nga masagap tayo, kin matanggap tayo. Yan, nalalaing tayo pangkitin nga ipadamag kakabsat. Nga, nagita nga makikita tayo kada kita sibi tayo. Doble kuna na. Kada ito delta kakapsat, triple. Ada pa'y may isa manin nga pangangambaan da. Anya dijay. Laksit kakapsat kadijay, coronavirus, kadijay variant, kadijay delta, ada pa'y may isa. Nganu dijay kakapsat, iti kumapait kakapsat. Unada, hanggang nga maurasan, hindi dyan tinapan kanya tayo eh. Talagang sigida kakabsat, kasla benom, kasla makagat kanibulag nga sigida marip na. Kakabsat iti epekto na, kakabsat nga isigida nga matay. Iso nga dagito kakabsat, iti pagbutbut nga, kakabsat nga saksakit. Nga kaadwan, kakabsat nga mangpatay, iti sa nga lubungan. Isunod nga punada nga deadly virus. Deadly virus. Una na kakabsat. Adon kakabsat nga nasnasyon. Adon kakabsat nga milyon-milyon iti pinatay na dito. Amen. Milyonin eh. Dito Pilipinas kakabsat nga ni Adamanon. Yan, nasuro ka 1 milyon eh. Adan? Nasuro ka 1 milyon eh. Kaya posible kakabsat na dumting digay, si asino man kakabsat kanya tayo. Adun kakabsat iti pinatpatay na dagito. Ngem, at dapay mas ado kakabsat na natay ng dekoy. At dapay. Dito iti lalo kakabsat na kagagrabean, kabubutngan, nga laksit kakabsat kada nga pandemya, nga nakadado iti pinagkulaps na, pinadapa na, nakadado iti pinukaw na, nakadado iti pinatay na, at tapay may isa nga nakamamak kinakabutbutin kakabsat. Na dito iti nakatayan, dagiti nakadado. Kakabsat. Anya dito kakabsat. Dito iti spiritual na kamatayan. Amen? Dito spiritual kakabsat na kamatayan, dito kakabsat iti lalo kakabsat nga nakaamak kin nakabutbutin ko na, tamabalin ka nga matay dito'y, oray si bibiyag dahil ta physical mo. Pwede kang mamatay dito, kahit buhay yung physical, pwede kang mamatay. Kaya mas grabe, mas masahol pa, mas nakakatakot, kakabsat, ng kadijip pandemic, kakabsat. Kadijip pandemya, ti babalin na lang patayin kakabsat dahil ta physical. Ngayon dito kakabsat kamatayan kung na nakatay ti na espirituan, duwan ti mabalin na kakabsat nga patayin. Nga oray sa ampay na tayo iti physical mo, mabalin ka nga matay iti na espirituan. Kaya awan, kuno na puksat iti relasyon tayo iti isu data, dito imbaga na iti 1 Timothy chapter 5, verse 6, nga kuna nagyay, ti agbibiyag iti ragragsak, idento nga si bibiyag, patay yon kuna na. Natayon, kuna nagyay kakabsat. Buhay, pero patay na. Di niya kakabsat iti imbaga nagyay. Natayin kakabsat ni jay, si bibiyag iti physical ngem, didi kararwa kakabsat ket natay wenno naputa den relasyon iti Dios. Napugsat iti relasyon tayo iti Apo. Didi iti kaadwan kakabsat nga natay iti na espirituan. Nga mabalin pa'y kakabsat nga matay kakabsat iti na espirituan mo oray at datayo iti ulit iti iglesia, at datayo iti ulit iti grupo, at datayo kakabsat kadagiti iglesia, kapsat ket mabalin nga matay iti na espirituan. Dahil napugsat iti relasyon tayo. At dati physical tayo iti unag iti grupo. At kakabsat iti presensya tayo kadagiti kapsat den denominasyon nga ayan tayo.
Ngem di jay relasyon tayo kakabsat iti Apo, ket mabalin nga maputed, mabalin nga maisina kakabsat. Nung mapansin nyo kakabsat kada yung Bible reading tayo, sino tinagbasa na tayo kada yung Bible reading tayo? Kakabsat, yan ti una niya Apesos, yan ti John chapter 5 verse 14. Yan ti last kakuana dyan, yan ti pinaka-climax na kakabsat kada yung nga mensahe. Kada yung 14, kakabsat nga kalpasan, nga inagasan kakabsat iti Apo dito nga masakit. Nga iti sakit na kakabsat na idalit dito iti 38 nga taon na agit idalata nga saan nga makabangon. Grabe na talaga niya. 38 nga taon kakabsat nga agsak-sakit nga saan pulos nga makabangon. Ngayon maamuyo kakabsat inagasan iti Apo dito. Ket kalpasan kakabsat nga inagasan iti Apo dito kakabsat nga nagsakit iti 38 nga taon nga grabe iti sakit na. Yan. Ket iti nasarakan ni Jesus kunana iti ti templo, ti John chapter 5 verse 14 iti last na chapter na dito, kada iti Bible reading dito tayo. Iti kuan kunana nasarakan ni Jesus iti templo, ket kinunana ken kuana. At to'y kunana ang napaimbagkan. Nalaingan inikan na itibiyang naawat na diti grace unong parabor kakabsat iti Apo. Dito nga masakit iti 38 nga tawen. Una na adtoy nga napaimbagkan di ka agbasulen. Huwag mo nang balikan. Una na kakabsat di dati nga buhay na. Hamon nga sublianan dagay dati nga aging idaka nga hanggang nga makabangon. Nung si tayo kas pangarigan kakabsat di jay, sakbay ko'y tuloy. Kas pangarigan si tayo tinaikan iti gundaway. Nga di jay nga kapaot nga panagsakit tayo. Kat naagasan tayo. Kaya tayo kadipay kakabsat ti uli ang sakit. Kaya tayo kadipay. Yung 38 nga taon nga, idakalat ta dyan nga naidalit, nagrigat kitbig. Hindi ka makikita-kita nga masakit, awang pa iti sa nga pulo nga taon na, yung makita, kasi nadidigay, ay wag, suto muna nga matay. Kasi iti karigat na. Nakadado iti mauman. Pabalilang ko baka piskitan, tawag na, piskito ko na. May mga ganun eh. Nakapsan eh, di sasayad po dito eh, di karigat. Kakabsat, iti may dalit. Yan. Kit oray to pa'y ngamin, iti awat ni sakit na nga, agpanbantay na rigat pa'y para kanya na, nga awat ni sakit na. Lalon ton kakabsat, di dyan. Yan, at tamarikrik na na. No si tayo di dyan, Apo ko na tayo, pakpakawan na po kayo kasublianan na. Iso nga kuna, iti Apo kanya na, nalainan ka, kuna na to kakabsat, di ka agbasulen, bilagit tama pasamak ken ka tidakdakes. Kaano nga maarabid ken mapasamak kanya nakakabsat di dakdakes? Di may sagmak uli, di may suble uli nga may dalit. Kailan? Kapag babalikan na naman yung dating buhay. Amen. Naalatay ka di kakabsat. Ijay nga mapasamak, ijay nga maraming kakabsat, no sublianan tayo manin, dagay dati kakabsat nga nakatayan tayo. Tatan iti salunso tayo, so daytoy, anyang ti makagapo, apay nga agtungpal, kakabsat, iti pagkahiwalay, kakabsat, pagkahiwalay, iti espiritual. When no, panakatay, ti espiritual. Kakabsat, apay nga agtungpal, anya di gagay makagapo, apay nga agtungpal iti panakatay, iti espiritual. Bueno, panakai, panang panaw, kakabsat iti Apo. Kuna tayo, apay, adamok man na tayo. Yan. Diba kuna tayo, nung makakita tayo, noon tayo nga naamuan.
Kaya niya kanting patay na, di ba kung tayo? Kati, dati ko tayo dati nalaing tayo nga kausap nga maginto-into, anya ting patay na. COVID ka no? Apay nga na COVID. Apay nga na COVID. Inuber, kaya lang tadayan na. At samantala at the protocol nga may parit iti-activipon ay kay anya nga ron nga saan nga natay walay kanuman namin tinaturturungan na mapanigay Boracay yan nakadaduti pagpapanan na nakapsat mapanigay Tagaytay yan anya nga ron nga saan nga nakasarapon igay iti sakit na iso ati nakatayang na no literal kakapsat dati bagbaga. Kung suti pa Boracay ka pa, kakapsat, samantala, damang barangay dyan na Pulakay, di kiti pa panam. Kung suti patay Tagaytay, Tagaytay, di ka pa Tagaytay. Ang lapit yung Taytay. Di dyan, kakapsat, hindi makagapo. Yan. So nga, dito sa kakapsat, makagapo kuna na apay nga agtungpal kuna na ito'y kakapsat, iti pan nakatay, nung pagkahiwalay tayo kakapsat, iti na espirituan. Anya kakapsat, iti makagapo kuna na ito'y panagkapoy. Yan, panagkapsot. Anya kakapsat, yung opening verse tayo. Una na, yung opening verse tayo, gapo ito'y ado kada kayo. Ado kada kayo. General, iti imbaga na unag kakabsat dito iti iglesia. Ado kada kayo iti nakapoy. Agree tayo kadi kakabsat nga nakapoy tayo pa. Yan. Baka data talikod ko iti kakapoy. Yan. Malasi ko rin iti kakapoy. Suyangab ka suya, magkakapoy sa. Nakapsot sa. Paggapuan ko na nakakapsat, paggapuan apay na agtungpal ko na nakakapsat, iti panakaysina, iti kararwa, kakapsat, panakaysina, iti apo, umuna ko na na, digay panagkapoy, anya, digay makakapo, apay nga nakapoy. Kakapsat, anya, digay makakapo, apay nga nakapsat, awan iti pingsan. Sa bali di pagpigsaan tayo. At dati kita napigsa ka mangan. Kapag sa, at daman di kita napigsa nga agubra. At daman di kita napigsa nga maturok. At dati diyan. Napigsa nga agurok. Imamuyo ka kapsat, di kaya't ko mga may nayon kanya tayo, di pigsa nga na espiritual. Yan po na iti po, kakapsat, kuna na Apostol Pablo, kuna na kadagiti unag iti iglesia, ado kada kayo iti nakapoy. Anya, dagiti makagapo, nga apay kuna na nga iti iglesia, ket ado iti nakapoy, umuna. Ado iti nakapsot. Kakapsat, ti umuna, kuna na toy, di saan nga panangan, saan nga panagpakan, iti kararuma. No, hantay nga pakpakanan. Hantay nga mangan. Nakapoy tayo kakapsat nga talaga. Nakapoy din nakam tayo. Nakapoy din akin unel nga kinatao tayo kakapsat. Apay na nakapoy kakapsat. Kapong harap ka di saan nga panangan, kin saan nga panampakan, kapong kadagiti sa bali nga banag natututukan. So saan tayo kakapsat nga masango? Saan tayo nga may kan iti panahon na? Hindi natin nabibigyan yung panahon, yung pagpapakain ng ating kaluluwa dahil iba naman kasi ang ating tinututukan. Hindi masama. Haan nga dakas kakapsat, iti magtutok, iti sabali nga banag, iti dapat kakapsat, tutukan. Iti dapat na matutukan. Iti problema, iti dapat mo nga tutukan, hanggang iso tinatutukan Yan. Iso ang nga nakaapoy, di unag. Nakaapoy, di kararwa. Yan, mahina yung loob, kakapsat. Kat anyang iti babalin nga apekto, nano nakaapoy, kakapsat, di
nagom tayo, nakapoy ikararwa tayo. Anya di mabalik nga epekto na, kakabsat. Alahan tayo mo madayo, siyaklatan din si kayo. Anya di mabalik nga epekto na nung nakapoy tayo, yung ugali mo, kakabsat, balik ng balik. Amen. Yan, nagsupli-supli. Kakabsat, kini na po na, kahit ako may ugali ako na ayaw ko. Madik na madik, at dati kababalin ko sa attitude ko nga talaga nga madik na madik. Ngemno, kumapsot. Dili nagam ko kumapsot, dili kararuwak, gapo ka dili kakapsat, kurang na. Iti panagbasbasa, panangan da iti kararuwak. Minsan nga rugat, masublianak eh. Pa-experience tayo ka di kakapsat na ito'y. Papatpadasan tayo kadi, hamman. Dili di agbalin no kwa, kakabsat nga damage na, epekto na, kakabsat, dili hantayo nga makaadayo. Imbes kakabsat nga di kay niintog iti apo kanya tayo nga biyak, kakabsat baro nga namnama, baro nga biyak, baro nga pag-asa, kit saan tayo nga maadaywan. Nakamamat, nakabot-buteng. Yan, taltalawan tayo, kakabsat, dagi tatatang nga sakit, taltalawan tayo iti pandemic. Kaya mamuyaw, kakabsat, dito iti dapat kung makakabsat nga talawan tayo, kakabsat nga uray hantay makapet, kaday nga sakit, ngino yung spiritual nga sakit, iti kimapet kanya tayo, kung nakatay, grabe nga talaga. Yan. Saan lang nga physical, kakabsat, iti naisagma, saan lang nga physical, kakabsat, itinapang ijay, sementeryo. Kahit yung ating kaluluwa, kakabsat, na isagmak iti impyerno. Di dyan iti mabalin na kakabsat na pagdaksan, di saan nga panangan, kinpanangpakan gapo kadagiti sa bali nga banag na tututukan tayo kakabsat. Anya pa'y, gapo taadda fukusan. Una na. So nga saan nga masango? Saan tayo nga masango iti mangan, saan tayo nga masango kabsat iti mangpakan iti kararwa tayo, gaputa adda iti sabali nga pukpukusan tayo. Minsan naron kakabsat, kita iti tao, awan pa iti tao nga nakitak nga awan ti sipinay. Taora di kaya pastor tigwang at sipina, nakaselfon. Di kanya babang agal-alat, animong ijaban pantay nakaselfon da. Nagpapalurpay, kakapsa, dali cellphone da. Yan. Panay nga, dali tayo touch screen. Ang mamahal, yung mga sipin nila, kakapsa. Ang isang dahilan ko na nakakapsat nga no apay nga nakapsot. Nakapoy ko na iti kaadwan nga Kristiyano, nakapoy iti kaadwan nga namati ko na nakakapsat, gapo ka di kay saan nga panangtutok, ta sabali mag iti tutok, anuno sabali mag iti pukusan, ta isulat ta iti mabitbitbit, ag tugtugaw, ag sipsipi, aging inana, isulat ta iti kukuin na, at dadyo unag iti balay nga aglablaba, iraprapin na, at dadyo unag iti siar, iso ti kukuin na, at dadyo maturog at kumkumot, iso ti kudkudik na din. Tapay na dumpar iti lugan, at han na pukutan ay nakakapsat nga yeting na, kalsada tayo ayan na. Yan, ti kakakasjay na. May nahulog pa nga sa kanal eh. Yan, namatay. Dahil sa yan, kapipindot na, han na pukutan kapsat abot. Yan, may nahulog pa sa tulang. Yan, kapipindot na, kakapsat eh. Kararamid na tulay na hampay nalbas. Yan. Hindi niya ay kakapsat. Iso iti papukpukusan. Iso nga saan na makapangan. Di niya ay kakapsat. Saan man nasibing TV. Yan. Hindi mahilig ka sa TV, teleserye, telebabat, surrender pa, hindi kita TV, pagpakaasing, tao lang kumaapaw, sarding pumunti na, naibus pa, kapipindot, iti channel lang.
Yan. Digigay mat kakabsat, iti mapukpukusan anya nga ron. Anya digigay makagapon, no apay nga kapoy tayo, wala na digigay. Yan. Iti mapukpukusan tayo. Iso nga ron kakabsat, iti lockdown. Minsan kakabsat no hantay nga maawatan, kakabsat, minsan kasla negatibo, pagdating kanya tayo. Ngayon mamuyo kakabsat, at damat nakita kakabsat nga positibo na kumadita. Kakabsat nga, no dumting kumadita kakabsat, kat adda tayo hindi ka balbalay tayo. Natural, hantay nga makarwarhan ka di, o bawal ba't itirumwar, ada check po ni San Francisco dato man check po ni San Jose bawal lumabas Di anong gagawin mo? Anong purpose na bawal lumabas? Para matutukan mo naman sana yung kaluluwa mo. Amen? Ngayon hindi mapaspasama. Digigay mo at babad ka magkadigigay. O anya nga rin na saan ka nga nakakapkaboy? Anya nga rin na nakalalis to tayo nga masulisok. Nakalalis to tayo nga bumara. Nakalalis to tayo nga agria. Kasano kay haan mat nga full charge dahil yung kararwa tayo. Iti charge mat nga charge, full charge nga full charge dahil yung mat nga kabsat CP tayo. Ada ikam ti CP, dala-dala na lang tayo di kwa na charger na Yan. Ada ti kasyan. Ada pa yung kakabsat. Yan. Hanwa hangat charger ti dala na. Ada ti power bank. Sino di ada power bank na dito? Awan pa'y kanya, kakabsat ikanda man. Charge na charge, full charge. Pero kakabsat, hindi kararwa, lobatin. Yan. Lobat nga lobat. Anya papanan na nga saan nga kumapoy. So, dagito yung kakabsat itinakita, kakabsat, kit amok nga mapunuan nyo pa'y data, di makagapuno apay nga nakapsot iti kaadwan ng Kristiyano. Luapay nga agkakapoy nga agdengag. Yan. Agkakapoy nga umawat, at akasano kat hambang nga mangmangan, hana mo pakpakanan, di dapat ng kapakanan. Yan, kakabsat, panganmut nga pangan. Nalpas nga nabigat, adamang kornik na. Yan. Nalpas nga nagkornik, nagkapay manin. Laksit ka din kape, damang soft drinks na. Ay, ako. Kakabsat. Pero yung kaluluwa, na pananda, anya nga rod, nga nga nakapoy, santo, kakabsat. Yan, agpapapabasol ka. Yan, agitututudo ka, no apay nga nakapoy ka. No apay nga nakapsot ka, tila itutudon. Di ka namin karuba. Yan. Sinulusok na kami, inapanak namin. Hanggang nagpapabasol. Ni Satanas kami. Aba, kung na ni Satanas, siguro nung nagsaang, ang pabasol ka man Kung na ni Satanas, to muna nga kitamkin pabasol yung data, baging tapay. Kung na ni Satanas, mahina ka. Una na. Nakapsot ka. Tapay. Kakapsat. Hindi ka naman kasi kumakain. Hanggang mga mangmangan. Padasin man itilitiran kakabsat. Nasaan nga mangan? Handa ka lang itibigdaan, itinamisan nga panangan, binurak mo yung kardero nabingsan na diyan. Kita kararwam. Kakabsat. Mamingado nga hangananganin. Mabisbisinan. Kay suna nga mga itiduming ko, susuyangab ka pa. Ay, ako. No, to, di pagturturuhan na tapan panunot mo. Yan. Nakadado, hindi pagpapanan na. Naaladandan nun, nanatagdan tumatla amin na siya, kwantungin, ay, awanin. Sister, ano yung mensahe yung nagkapukay niya kapilya? Kwantong sister. Yan. Awanin, di mabalin mong iibaga. At adjay kakabsat, iti, yan, lagyan, iti panunot mo, tahamay. Nakapsot nga pick up. Yan. Kakabsat iti kasta nga Kristiyano, natamaan ka. Natamaan ka. Kakabsat. Itabuyo. Uray pa'y nakapsot tayo, at damala solusyon na. Amen. Tinakapoy mabalin pala nga pumigsa.
Iti masakit, mabalin pala nga maagasan. Iti natay, mabalin pa nga. Yan. Awan agas nan, kapag patay na. Kakabsat. Mabalin pa nga ipanyin church, iti nakaboy. Mabalin pa nga kapsat nga ipanyin di iglesia, kakabsat, nagiti masakit. Yan, taigtad, ayan kakabsat, nagiti, si Bibliak pa lang, dito unang iti church, kasi tayo kakabsat nga nakapoy, gin masasagi, ulit na iglesia, di ayan tayo. Pero kapag patay na, kakabsat, ikay morgue, pa man na. Morgue, di pa man na, sige, kakabsat, ako pa atin doon. Dingin niya iti makagapo kakabsat. No apay nga nakapoy tayo, sa bali iti mapukusan. Kakabsat, saan kuna na to'y, nga masango iti agbasa, saan nga masango iti agdengeg, saan nga masango iti agbasa, nga masango iti mangan. Iti mangpangan iti kararwas, haan nga masango, awan iti panahon kin oras tayo, pero nupanlangan iti physical, hangkapay nga naayaman, hangkapay nga panagluluto, hangkapay panagalta, kaya makantayan. Lipas mo pala nga nanak, tas pangarigan ko ma, yan, namigat ka, yan, adayo pa iti pangantaw, anyan nung adaman iti pangantawan. Ano naman kaya ang ulam mamaya? Yan, ano na kaya mamaya ang ulam mamayang gabi, anong ulam? Samantala takararwang kakabsat, nakulamay. Yan, ikakapsok namin. Bigyan saan na masamo? Saan na masamo dagdingnan? Samantala no drama. Dagdingding ti drama. Yan, ako ibagbaga. Basta at dagdingding ti drama na danon ko di balayda. Tuk-tuk na kastal. Awan taong panak dyan ikaw. Panak dyan ikot ti balayda. Dinggat kasta, dagsang sangit. Yan, dagsang sangit, apay na takunak. Apa, asigak kasta, ang dingdingag ti drama. Recuerdo. Yan, ang dingdingag ti drama, di recuerdo, iti dingdinggan na. Namin kakabsat na recuerdo, iti biyag na. Talagang naman makasair. Ako yung agsangsanit. At agayang drama ka niyang nagdingdinggan na. Yan. Masamo na kakabsat agding na. Ngayon no kasapulan, hindi karamuana. Namuna, tanda pa pa na. Amen. Kaya nga krasrason. Hantay nga krasrason. Santay na masamo. Sa natural ang so nga agkakapoy tayo. Yan, agkakapoy saan nga masamo ti agbasa, saan nga masamo ti agdingeg, saan nga masamo iti fellowship. Yan, ngay masamo kakabsat iti fellowship, iti lubong. Iti fellowship kakabsat, saan lang nga spiritual nga fellowship. Basta gathering fellowship data. Yan, fellowship iti, yan, agomong, iti pagkakasdayan, fellowship di dyan. Yan. Digijay iti makagapo. Yan. Fellowship, kabsat, saan nga masango iti mapan seminar, saan nga masango iti sharing Bible study. Kabsat. No, kung nakita kabil ko. Yan. No anya titututukan. No anya titututukan, iso iti pumigsa. O no kati kakabsat, kung ano yung tinututukan, kung ano yung pinopokusan, yun ang lalakas. Kaya maganda rin yung sinabi ni Duterte nakasama doon sa protocol stay at home. Amen! Amo yung itinapasama ka dyan, stay at home, bagamat quarantine, hindi ka nakalalabas, lalong tumaba, kakapsat, tigay saan nga rin mo, at natutukan na timangan, natutukan na itimaturo. Amen! Yan. Iso nga maya tayo, ngayatab kumamad kakapsat, tina spiritual Yan. Stay at home, stay kakapsat ka, di kayo panagbasbasa tayo, lalong sa nakimot daw. Lalong sama nakimapsot.
Kakabsat, stay at home, nagmay kaya yan. Yung sa bali magkakabsat, yan, iti nag-stay yan. Di kakabsat, no anya na ito tutukan, iso iti pumiksa. Anya pa, may kadwa. Makagapuan, kurang iti panangan, iti spiritual. Mangan ng kurang iti panangan. Kapsat, ti makagapo, gapo kuna na to'y ta, di na kayat, ti sursuro, wenno adal, na makasakit iti lasak. Handa kaya ti jay adal, wenno sursuro nga mangpasakit, kadi jay laman. Natural nga, makurangan iti makan. Kapsat, di na kaya, kana sakit Kakapsat, di jay adal kakapsat, may panggap iti laman. Kakapsat, nga, amuyo kakapsat, dahito iti tantandaanan tayo. Dahito iti tantandaanan tayo. Kaadwan po na nga sao iti Diyos, ket saan nga naimas iti lasak. Dahito iti tantandaanan tayo. Yung karamihan sa salita ng Panginoon ay hindi masarap sa laman. Data iti dapat kakapsat nga maawatan tayo kuma. Kaduan na kunana nga sao iti Diyos ket saan nga naimas iti lasak kakapsat. Adda ta titinggar. Adda iti tugnar. Adda ta iti babalaw. Adda ta iti disiplina. Kakapsat, nasakit kadi iti lasak. Nasakit kadi iti laman. Medyo matugnar, medyo matinggar, mababalaw, madisiplina. Kakabsat, nasakit ka din? Nasakit na talaga. Yan, pakontra na kakabsat dito. Yan, iti kasapulan, iti kararuan. 2 Timothy chapter 3, 16 to 17. Kakabsat, addad yan. Addad ta data. Tapno kunana, dagitoy kunana nga tinggal, kin dagitoy nga tugnar, kin dagitoy nga babalaw, kin dagitoy nga disiplina, kunana, tapno kunana iti tao iti Dios, maan-anay. Yan, maan-anay iti tao iti Dios. Nak kapsat nga saan na kumapoy. No di ket di ma-maintain na kakapsat iti strength iti kinunod nga tinatao na. Isu kapsat nga adda kakapsat dagitoy. Iso nga ron kakapsat nga iti sao iti Dios, inyarig na nga kunana nga bulan ti sao iti Dios. Inyarig na nga ti sao iti Dios ket kampilan. Hebreo 4:12 tayo na data. Inyarig na nga ti sao iti Dios ket dua ti tadem na nga kampilan. Inyarig na kakapsat iti sao iti Dios kunana nga yan grinder. Amo yun iti grinder. Yan yung sinasaksak sa kuryente. Yan yung tinatanggal yung magaspang, tinatanggal yung pangit doon sa parte ng bakal, parte din doon sa kahoy. Yung grinder, walang matigas sa grinder. Yan, kasta may kakapsat ka di bunang, ikatin na kakapsat di tikapan na, tilkyapan na, bigay kakapsat madi. Kanya tayo agbal tapno, agbalin tayo kakapsat nga nananay. Tisao iti apo kuna nakakapsat sudah iti liha kanya tayo. Taado pa'y iti kurang tayo. Kakapsat, ado pa'y iti kurang tayo kaya ikatan iti apo kakapsat. Dagito'y kakapsat nga kontra iti kararuang. Ikatan na kakapsat. Tanukurang tayo iti sao iti apo iti Osayas 4:6. Nukurang tayo kuna na matadael. Kapag kulang. So kati tarabaho na kakapsat ikatin na digit ko. Digit aramid kilaman. Digit tipunan ikatin na. Ikapan na. Tilkyapan na. Ti-grinder kakapsat punasen na. Digit kababalay. Nguno aramid itilaman. Nga iso dito iti makagapuno apay nga nakakapsot tayo. Ngamin kakapsat iso iti mag-ikan iti oras kin panahon na. Ayat kung may klaro, iti kasapulan, iti physical kakapsat, kit saan nga dakes. Ngam laeng, no adda kakapsat, kasapulan, iti physical, addamot kasapulan na kararwam. Addamot kasapulan na. No kasano nga concern ka,
Kakabsat, kaday laman, kaday lasag tayo, mas na-concern ka kakabsat, kaday ta kararwa. Tamon day ta kararwa, ti papanan na data, ijay kakabsat, ay pagarian ni Apo, eternal life. Well, ti papanan na data. Ngam day ta kakabsat laman, uno physical, kakabsat, kaday ta iti may sa nga karibal, iti kararwa tayo, ngayon ikan day ti oras kin panawin, into no matay kakabsat data, di cemetery yung papanan na eh. Agsoble ti tapok po na. Kakabsat. Agsuplay yung tinagkapuan na. Di kakabsat iti imbaga na dyan. Isu nga, dagito'y kakabsat, kuna na to'y, iti sao iti Diyos kat mayarig nga dwa iti tadem na. Kuna na dyan, nga isu di kakabsat, iti lalo mamang dalos. Mangpalinis, kakabsat kanya tayo, mangpuno, buno, manglito, kadagiti pagkuranan tayo. Kakabsat. No, apay nga aramiden na kakabsat dito eh. Yan. Datayo kakabsat, ado nga rigrigat, itila sa atin tayo. Iti, kasmay sa nga sumursurot, wano kasmay sa nga kristyano, ekspektaren tayo nga, aglasat tayo kadag iti ado nga rigrigat. Iti panakagunod tayo, iti panakaisalakan, Acts chapter 14, verse 22. Kitno, nasa atin tayo, dagiti ado nga rigrigat kunana, iti panagsereg tayo, iti pagarian, iti Apo, tapos partial lang iti sao ti Diyos. Imposible kakabsat nga mabalinam. Naka-imposible nga maiturpos tayo, iti spiritual journey tayo, no partial lang iti sao ti Diyos nga adda kanya tayo. Parsyak lang iti sao ti Diyos. Kakabsat, nakankanin iti kararwa tayo. Nakain-imposible. Kakabsat data. Isu nga ti aramiden tayo kakabsat, saan lang nga agdengel kunana toy, iti sao iti Apo, no bigot day, kunana toy kakabsat, agpasa tayo. Agpasa tayo mat. Kurang lang, iti agdengel. Kurang lang. Nagdengdengan tayo kakabsat, kurang pa iti ita. Sabali tayo panagdengag tayo, kin sabali lang mo't kakabsat iti panagpasa tayo, tanuapay nga agpasa tayo, kakabsat, tasaan amin kunana nga maitan iti preacher. Kasla kumakanya kakabsat, itata. Yan, nga siya iti preacher, tata. No apay ko na kakabsat nga, imandar iti Apo, kakabsat nga agbasa tayo, kurang kay panagdengag. Dapat agbasa tayo, kakabsat, agbasa tayo, tasaan ko amin kakabsat nga maitadaya kasapulan tayo. Awan iti super nga pastor, awan iti super nga leader, awan iti super kakabsat nga worker. Tandaanan tayo kakabsat data. Handa nga maitad, amin kakabsat. No agpating galay kakabsat kurang. So kasapulan kakabsat iti individual kakabsat nga agbasa tayo. Tapno matupunan pa'y nijay dudu mga personal nga kasapulan iti kararwa tayo. Amen. Well, anong uray kakabsat kasano ti kalaing nga preacher data kakabsat. Hanggakas kakabsat iti Apo nga maited na amin iti kasapulan. Agpapada tayo pailaeng. Leader kakabsat kin membro agpaparehas tay pala amin kakabsat nga kasapulan kin agpapigsa. Laing iti nagdudumaan tayo kakabsat dijay profesyon nga intit iti Dios kanya tayo. Ta saan man nga may danon iti sao ti Apo kanya tayo no awan ti mangidanon. Hantay man nga mangneg iti sao ti Apo no awan iti mangipukang. Awan iti bibig. Dijay lang kakabsat iti nagdudumaan tayo. Ngayon sa pasat tayo kakabsat nga kasapulan iti napigsa. Agkasapulan kakabsat, iti tulong kakabsat iti Apo. DJ kakabsat, anya pa'y kakabsat iti sumaruno, no apay nga makagapo nga na apay nga nakapoy, nakapsot, saan nga regular, ti feeding, kakabsat, saan kakabsat nga regular, iti panangan, ti feeding kakabsat, ket kasla panangan maglaing iti physical. Iti feeding iti kararwa.
Kaslamat laing kakabsat panangan dayta iti literal. Panangan iti physical. Kakabsat. Kas iti inaramid ni Kristo yan ti Lucas kakabsat 21 verse 37. Iti feeding kakabsat ni Kristo panangpakan na iti kararwa kuna nakakabsat. Aldaw ken rabii kunana. Iyan iti Lucas chapter 21 verse 37. Kayan na. Aldaw kuna na dyan nga mapan di templo. Mapan agpakpakan iti kararwa. Rinabii kuna na nga mapan agkararag kuna na. Panagpakan, panagpatigsa. So aldaw ken rabii kakabsat. Iti panagpakan. Ngem no apay nga nakapoy ko na saan nga regular iti panangan. Padason man iti mangan nga maminsan lang kakabsat iti makadomingo. Kasla kumatatta. Kalpasantay nga mangan. O manipudlo na saging ka na Sabado kang kamang nga mangan. Ay. Iti spiritual kin kararwa tayo. Nangan tayo itatta. Ngayon, hantay nga pa kanin. Itilo na sa ginggana, Sabado niya papanan na. Oh, nakaboy. Nakapsot. Nakapsot. Kahit kayo matlaing iti literal nga panangan iti physical. Saan mo nga pa kanin? Ay di talaga kakapsatan nga nakapoy. Kakapsot ka. Pang sagdo ka man di pagdigos ka, ay sikalatan, kakapoy na. Kapag kakapoy ka, anak kami nangan. Oh. Banta kami na. Manimag kami. Kanya nga ron, kapsat nga, hanga nakapot, saan mo't nga mga kas dyan, hindi kararwa. No, haantay ka, hanga regular kapsat kapakanin tayo, kaya kararwa tayo kakapsat. Awan, nakapoy mo't laing. Iso nga, kakapsat, hindi panlangan, hindi physical, kas tamod lang, hindi panlangan, hindi kararwa. O, di baga, hanggang nga ibaga nga, may awan, ta physical, total kahit matay tumot lang, hanga kas dyan. No dito tinuad na panangan iti physical, kastamot iti panangan iti kararwa. Panangan iti physical aldaw unana ken rabii. Bigat aldaw ken rabii. Panangan kakabsat iti kararwa, aldaw bigat ken rabii. Ita kakabsat iti imbagana. Yan, ginti Josue, iti book ti Josue, ken Deuteronomy, kakabsat chapter 28 iti imbagana. Aldaw ken rabii iti panangan. Kakabsat. So anya ti makagapo una nakakabsat saan nga regular iti panangan. Ti epekto na no kakakabsat no irregular. Unana iti panangan. Ti epekto na no hang regular, irregular. Yan. Sak paminsan manmano iti panangan. Amo yung kuna nakakabsat iti epekto na aginutil. Udno? Yan. Aginutil iti kararwa. Agmalnourished iti kararwa. Nakapsot iti resistensya. Data ubing, kakabsat. Irregular mo kapakpakanin data. Iti kan tanaw, mo lang tangit pakangkit corny. Tuno pa inumang kit Pepsi. Anya papanan na. Kakabsat makarik nang tutatan iti nakapsot. Yan. Nakadadugtod yung marikrik na nga, apa yung nata? Yan, data nga ubing. Well, kakabsat ta, malnourished. Iti makagapo, saan nga talaga nga may regular nga panangan na. Irregular iti panangan na. Iti spiritual kat kasyan. Iso nga natural nga nakakapkapsot. Natural nga nakakapkapoy. At kakabsat, awan mo kakabsat iti eksakto nga talaga nga panangan. Yan. Pag saan intunumangan, panangpakan iti physical, tapos igigdan mo, ti panangpakan iti kararwa, mapadasyo ti kasyayan. Pagkigdanan. Pagkigdanan iti kasapulan iti physical nga obra, kin pagkigdanan iti kasapulan iti kararwa. Anya ti mangguyon. Guyoden, din yung panglasak. Guyoden yung pang physical, kakabsat. So nga hamo nga mabaling nga pagkigdanan latan, pagtipunet latan. Hanga mabaling, kakabsat. No kasano kakabsat nga regular nga pakanen. Regular mo mapakanen data kararwa. Kaya ti agbalin no ka nga epekto na kung nakakabsat hangga na siya at ti progreso ti espiritual na. Kada binigat madi ti mudi na. Hangga good morning, bad. Yan, bigay no kayo ti epekto na. Kakabsat madi iti condition ti espiritual na. Tapay irregular iti panangan na.
Hapor amo di makabasbasulam madamdama apay nga nga makabumbog to. Apay nga nakakuha na nga tayo naramit ko. Kuha na ta damuti-muti na. Kakabsat irregular tipan na nga di diyan kinunag na kinatao na. Naala tayo? Kakabsat. Regular, saan na regular? So natural, ag malnouris, ag inutil. Iti kararwa. As lataragan day ta, manmanong nga pakanin di baboy, manmanong nga painuman di baboy, samo ag saka ag reklamo, niya mo na tumataragan, nagbayad na dumakil, kasano ko. Haamot nga regular nga pakanin, padapa inuman, natural sa question-question nga hanga dumakil. Tapos kasi, iti karar mo kakabsa. Abay nga tayo, still baby Christian, dito na membro. Nakot ito ulo da. Anya bakaga ko? Minsan leader. Minsan preacher, kakabsa. Agpakan, kakabsa, tila ipakpakan na. Kasano nga pumingsa, kasano nga dumakal. Kahit kaaduan na nga membro, kakabsa, masarapon tayo ang pilit imakan. Iso nga, ado ti malnoris, ado ti nakapoy punanay, ado ti nakapsot. Iti kararwana. Tabay, agpili. Damdama, masalapon tayo. Ang pili kakabsat iti makan. Saan na regular iti epekto na nga so ti resulta na wala nakabsat so ti jay ag malnoris kakabsat iti kararwa. Anya ba nakadepende iti agisuro kakabsat. Apay nga nakapsot nakapoy iti kararwa. Ti bakaga po, nakadepende iti agisuro. No awan ti agluto, ay urawan ti mangmangan. Ang kade, at hindi kanya agkakabalay nakasta At aduda, yan. Di dapat kumadi kanya adu nga agkakabalay, nadasig-dasig, di kanya tarabah munda. Yan, amuyo, ti mararamin, yan, pinatudon. Ti bagada niya may isa, pagpakawan. Yan, pure tatimang mga. Tanusap ta ang luto. Amo yung kapsat, ang dating minsan nakapanunutan ka kapsat iti, minsan na Kristiyano. Depende ka kapsat, kadili agpakan. Yan. Saan na mabaling namangan, no awan ta agluto? Saan namangan, no awan ta agpakan? Saan namangan, no awan ta aginisan? May mga ganun. Di makagapo kakabsat, no? Kakabsat. Di ganyan di makagapo no apay nga nakapsot. No awan iti Bible study, bay ang nakakabili, tangta. Naalayo kapsat, dati puntok. Yan. Hamo kakabsat na pag-isuban na ukrade, dati bibig, awang nga Bible study. Sanang tulang igaran kakabsat na Biblianan, into no di panahon na. Awan iti panangan po na nakakabsat. Yan. Ito no awan iti agpakan. No awan iti Bible study. Yan. Saan nga mga? Ito no awan iti fellowship. Saan nga mga? Ito no awan iti visit. Saan nga mga iti kararwa? Isungarod nga ko nakakabsat yan at amin pag-impagan na di ECQ Yan. Tapno kas nakakabsat yan. Makita tayo. DJ kakabsat. Pagkapsutan tayo. Makita tayo. Sungarod nga da DJ ko na ECQ. Kakabsat. Hang kami nga makapan. Pag-stay at home lang kayo. Kakabsat. Tapno kasta. Masango yung itimakan. Yan. Pakanin day takararwayo kailat na. Laksit ka na kita, nakadado di kita may titid kanyayo kausa. Yan. Na message tayo. Nakadado man di kita isursurat yun. Kulang abuan, basbasain yung kita. Sa baka sa ito lang kapsat, kitaan di kita, impokradin ito no Domingo man Kita kita kakapsat, iti pagkapuan nga nakapsut tayo lata, ata, di yung maitid kakapsat nga pagkapuan, iti piksa tayo, hantay, ba't kakapsat nga padasan nga okrade. Ito no awang iti pagaron tayo, iso tinayaron tayo, ay, nako, yan. Agremen lata nga nakakapkapoy, ataan niya nga ron kakapsat. Najainated kanya tayo nga panghugutan, di iti piksa tayo, hantay, ba't kapag padasan kakapsat nga okrade.
Padasan tayo mo ta. Habang nga agtugtugaw tayo as pangarigan. Yan. Bayang palang tasilin. Labay ang talang. Yan kakabsat. So nga daw pagsayaatan na lumapukaw data. Yan. Matignag data. Daw pagsayaatan na. Yan. Awon na data. Minsan daw pagsayaatan na. Kakabsat. Tapno kasta. Medyo sangwon na dapat mo nga sangwon. Yan. Minsan adadilitikas jay. Lumaawatan tayo, apay nga tanga napukaw ko. Apay nga tanga tinakaw da. Wen, kung natin ako tahamo nga masangon, takararuan, isulat tas, sang-sanggo mo. Yan, masukat, data self-cheating. Yan. Kana ngayon nga baro, nga din sa iti apo, ka awanin, hamupulos, mapaparo, panaydaan lang ta. Di kayo kakabsat itikwanan. Pagdaksan na, saan ko na nakakabsat nga manganin, no awan di agisuro. Kakabsat. Isu nga mayan nga kakabsat din mo eh. Yung ECQ, tapno kasta, kakabsat, makita tayo, iti estado, din yung panamati tayo iti ako. Anya ba? Panagpili iti makan, ken agpakan. Dijay, iti may isang pagkakuan na kakabsat tayo. Panagpili ko na panagpili iti makan, ken panagpili iti agpakan. Ket daytoy kuna nakabsat iti maysa nga pagkapsutan, pagkapuyan iti kararuwa. Daytoy kakabsat napili ang mga nakusin. Yan. Nung nakusin ti panganam, anya resulta na. Nung narawat ta panganam, anya ti naimbag na resulta na. Kakabsat. Napili, kakabsat. Di makagapo. No apay nga nakutong, awan iti pigsana. Napili iti makan. Pilyen na kakabsat iti kanin na. Iti kanan iti kararwan na kakabsat. Pilyen na. Dahil latak kanan iti physical no pabor, iti physical iti. Yan. Sa grapin na. So nga nakutong kakabsat iti kararwan. Saan na dakis na lukmag iti bagi? Saan na dakis? Basta na lukmag kakabsat dita, tayo. Kararuwa tayo. Iti nakapsot, hantay ka pagbasaran kakabsat, dahil nakapo iti bagina. At dahil iti nakapo iti bagina, ngayon napigsamat kakabsat, iti kararuwa na. Yan. At dapat nagtakalan iti bagina, kakabsat. Yan. Ngayon nakapsot iti kararuwa na. Ngayon napigpintas, nung napigsa iti bagi, kin napigsamot iti kararuan. Amen. Tanong na, kakapsot launay magtabagi. Ako maululang na kaubasa na. Hangkadi, rason man eh. Yan, patali mo ng taksiga. Hangkadi, rason man eh. Yan. Iso nga maya malain na kapsat. Yan. Yan, iti taraknam iti bagi. Kastamod lain na kapsat iti pisik. Kastamod lain iti kararuan. Kapsat. Yung kontrolen, hindi kasapulan ta kararwa. Kontrolen. Kapsat. Tano data, iti haan mo na kontrol, kinontrol na data kararwa. Isu nga, dapat kakapsat na laing tayo. Panagpili iti makan, ken agpakan. Kakapsat. Dede napili, iti makan ko na natoy, di na kayat, dede nasayaat nga adal. Han na kayat, dede nasayaat nga sursuro. Iti kayat na kasursuro, dito bang supusok, iti kayat, iti laman. Di dyan, iti kayat na. So, nga natural na kakapoy. Yung di dyan nasayat na sursuro, nga iso ti kasapulan ni di kararwa, di dyan na imbag na sursuro, kuna na, hanamad nga kayat. Nung di iti kayat na, di dyan bang supusok, iti kayat, iti laman na, anya nga rod nga nakakapkapoy, tinakam na. Anya nga rod kapsat nga nakakapkapsot, dahil nga kararwa. At sa bali man, kapsat. Napili mo iti pananga, iti kanin na. 2 Timothy, sa tayo na dijay, chapter 4, verse 3. In John, chapter 3, 19 to 20. Basahin nyo ito, di kita ka-text ni Bagbaga. Basahin nyo ito, di kita ka-text na. Anya ba'y, kakabsat, panagpili, kakabsat, iti agpakan. Yan. Tatay na mo, agpili iti makan, panagpili iti makan,
Iti may kadwa, panagpili iti agpakan. Kakabsat. At dadigiti kas dyan, no apay nga nakapoy. Anya, di preacher, ni Brother Alex Manin, ni Brother Edwin Kumaman. Kade, yan. O sige, itong maminsan ni Brother Edwin. Sulatan, dawa mo sa bali. Yan. Ni Brother Danny Kumaman, dali tag-hot spring. Naputputot siguro nila, hindi panagsauna. Itong maminsan Brother Danny, i-schedule yung tabagpagyo. Yan. Kaputa, napili na rin eh. Yan. Panagpili ko na ng kakabsat. Iti agpakan. Nung napili tayo talaga kakabsat, epekto na dita, kumapoy tayo nung kuhan. Nga dagas kakabsat, uray ubing, iti preacher. Kakabsat, basta pudno, laki tikin kusto, ti ibagbagana, kakabsat. Antay nga pihir. Uray ang subli-subli, kakabsat. Nakas kumakanya. Yan, ang subli-subli latan, kakabsat. Namlaing masiguradok man, kakabsat. Nga iti punteriak dito, tartargetek dito, di pa nagpiksa iti karakwa. Haan nga di pa nagpapiksa, kakabsat, iti physical. Yan, ngayon iti tao, kakabsat kat iti target na nagpambati at pagpiksaan, iti physical na, natural, isumanin, dilay mo ka. Yan. Kakabsat. Sulat pa? Yan. O sige, ni Sister Pronto, sumuglat. Ito no, wow, may ngabulan. Bakit niya po nga, babae mo. Yan. O sige, ni Sister Irene, pagdating ng August. O, di kaya kakabsat. Doon napili tayo. Di kaya iti mabaling kakabsat ito. Kuana, pagkapuan, kakabsat nga nakapoy tayo. Di kaya panagpili tayo. Kakabsat, di kaya agpakan, kaya nagpili, iti, makan. Sumarunong kakabsat, panagbasar, iti sabali nga tao. Yan. Dahito iti may sangan makagapo, kakabsat. Dahito kakabsat, no apay nga, nakapoy, anyan di gidi makagapo. Apay nga nakapoy, panagbasar iti sabali nga tao. Dito, kumikita ka iti sabali nga tao, aglalo no, membro nga nabayagan, apay nga ron ni kastoy, yan aramidin ng tupan, kastoy mo yan aramidin, naging priority na, siya tulaki din. Tadiniti kasjay. Yan nga absat. Dahil giyay no ka, absat. Iti dahilan. No apay nga kakapso. Ata agbasbasar man iti tao. Hamag na iti Biblia, iti pagbasaran. Saan mo din nakapsat nga ni Kristo, iti pagbasaran. Kat samantala kakapsat iti iglesia, adda dita. Basahin yun to. Matthew chapter 18 verse 7 tayo na. Na kuna na dyan nga, kakapsat nga adda, nga talaga, kuna na iti pakasikuran, kuna na kinpakaitibkulan kuna na. Natural dita, adda kakapsat tapno kas takit makita, ba't kakapsat kin masiin mo matisten, kapsat iti panamatin iti abo. Baka iti pagbaspasaram saan nga ni Kristo. Baka iti pagbaspasaram ni leader. Yan, kung di sabali nga, kapsat. No, di kaya kakapsat iti desisyon da, nga sinirred da nga kinayag da, hanggang nga agpasal di jay, hanggang nga kitan di jay. Iti panakay salakan, nakapsat kit individual. Hamo nga balin nga irason nga apay anak ko saan ka nga naisalakan. Kung ni kastoy ngamin, nakita kami iso na iti, nagbasarta kami kanya na iti. Apay, hamukan nga imbaga nga ni Kristo lang tikitam, apay nga iso tikinitam. Hindi nakapsat. So nga saan nga mabalin? Nga pindel, iti sabali nga tao. Ura pa'y Christian data, ura pa'y nabayag data, ura pa'y imunada data, ura pa'y adote amuda data, hanggang nga agbasar mo iso ti desisyon na. No anya kay narabing na isunto kapsat iti ikaro na. Iso nga, adto ti gijay, kakapsat nga pakasikuran, tapno masyur tayo, kin masigurado tayo, ba't kakapsat no sino tayo nga namati, ken sinborot ken Kristo. Kapsat. Dahil iti paggapuan na, kapsat nga nakakapkapoy tayo, tadi dyan, kakaasi tayo lang ang sisiin. Kasi gandang arami din. Ayawanin na. Yan, apa isok mangisalakan king ka. Yan, kapsat. Isok ti magitapok, nakararuan mo kan dito pagbasaran tayo.
Dahil kakabsat, may kadwa iti maudi. Wenno sumaruno, kakabsat. Yan. Makaga po, kakabsat. Ti saan nga panangsurot, ti adal ken linted iti Diyos. Di jay, iti may sapay kakabsat na makagapuno apay nga nakapoy. Di saan nga panangsurot ko na iti adal ken linted kakabsat iti Diyos. No saan tayo nga sinurot? Di jay iti pagkapuan, kakabsat, iti panagkapoy tayo. Minsan kakabsat, iti kita ada di leader. O di jay tupay kami leader men. Alangan mo niya siya iti mangsurot. Alangan mo niya siya iti pangaramid kay samantala di leader, di pastor, di worker. Yan, isok na aramidin na. Minsan di kaya iti pagpasaran tayo. Di kaya panangsurot kakabsat, iti lilindag iti ako. Hanan tupay kami nga surutin. Hanan tupay kami nga aramidin. Siya tulakitin nga membro. Di kaya iti makagapo. No apay nga nakapsot tayo kakabsat. Gapo, tadi kaya iti kikitain. Kin pagpipindiran tayo. May kadwa kakabsat, iti maudi. Makagapo, nga kuna na to'y, makagapo nga panagsakit, iti karawa. Tatay, makagapo no apay nga nakapoy. Naibaga tayo, kakabsat. Naibinsa-binsa tayo. Makagapo, apay nga sakit. Dahil kararuwa tayo. Basit lang nga kakabsat dito. Ti makagapo kuna na to'y, kakabsat no apay nga sakit, iti kararuwa tayo, maihiwalay. Iti ako, kaawan ti makan. Una na to'y, babsat. Kaawan ti makan, awan ti sumret. Weno awan iti may paunag nga makan. Babsat. Dijay. Dito'y kaawan kakabsat iti fellowship. Dito'y kapaot manong alawas, manong amang kakabsat. Yan, awan ti nagpakan. Yan. Ayun di narin nayo. Kakabsat dato'y kaawan, dato'y kabayag, iti santay nga panagtitipon, anya ti nariknayo. Yan. Anya ti feeling yung kakabsat, iti kinulag ang kinatao yung, awan iti Bible study tayo, awan iti fellowship tayo, iti manungalawas, anya iti yung nariknayo. Kadi saan di nga papansin siya imurong, sa San Francisco, yan, kindi kita tudubang nga Bible study tayo, anya iti riknayo. Yan. Kasi di kaawan kakabsat di komunikasyon tayo may panggap na espiritual. Komunikasyon pa iti physical. Anya na rin nayo. Di ba? Kimatsot. Kung nakapoy. Kimpapoy tayo. So ako, kailan kaya yung fellowship natin? Kung kuna tayo, nabayagan nga mailing na iti fellowship tayo. Kung kuna tayo. Kaya nasaritaan makarik na tayo kakabsat. Makailing tayo kakabsat. Kasi kasapulan, iti kararuha tayo. Yan, kaano nga ta? Kung kuna tayo, kabsat. Di ba nakarit na tayo, kabsat, iti nakapsot. Yan, aslag sakit. Naawan, iti sao ti ako kanya tayo. Di makan ako kuna na, kaawan, iti makan, kaawan, iti sumrat, excuse me, kaawan, iti may paunag. Amos 8:11, aging gana kakabsat, iti 14. Kaawan kuna na, kakabsat, di jay, sao iti ako nga mangeg tayo. Bisin ko na jay, Amos 8:11 verse 14, ipawit iti ako ko na iti bisin, saan nga bisin iti tinapay, nundi iti bisin ko na iti panagdendengeng ti sao ni Jehova. Ijay iti verse 14. Sinay doon na tamang basan. Kuna na jay nga ado kuna na jay iti napasag, kuno naptuang kada kayo, gapo iti bisin. So, kuna na, kakabsat, ti makata po kuna na, no apay nga sakit, gapo ka di awan iti makan. Data kakabsat, iti makagapo, no apay nga habang nga, dagundaway king siyansa tayo, pangan nga pangan. Yan, ornong tayo nga ornong kakabsat, agisurat kita. Yan, ipapati tayo kakabsat, ipasnet tayo, domten to iti panawan kakabsat. Dahil ito'y kakabsat nga kaadda, iti pandemya, iti sangalubungan, kakabsat, saan tayo nga ekspektari, kakabsat nga paluwag. Dahil ito na sitwasyon tayo. Udigate, lumuwag, tunukan umilat manin, lumuwag tumanin,
Ngayon saan tayo nga ekspektari nga kabsat, di na awayapay, may subli di dati nga aramidin tayo, ludikat din, pailitin nga pailit kakabsat dito, iti panghugutan tayo, iti piksa kakabsat, tapno saan nga sakit, di kinunag nga kinatao tayo, kakabsat na kita saksakbun yung asao iti ako. Isungat na kita. Laksit kada kita kakabsat, at tapay kada kita bibliayo. Yan, kasta kakabsat. Isunga agipon tayo, agurnong tayo. Anya iti may kadua, makagapon no apay nga sakit, panagbaybaya, kadagiti pagkapuyan, ken pagkapsutan tayo. Panagbaybaya, panagliway, kakabsat. Kadagiti pagkapsutan, at digiti individual nga pagkapsutan tayo, at digiti individual nga pagkapuyan tayo kakabsat, at digiti kadagiti kakabsat sitwasyon nga saan tayo kayat nga may baba, minsan di jay. May isa kakabsat nga pagkapuyan nila, ang dati kita tao, handa kaya ti may bababa, ang dati kita kasyan. No, mo kaya kakabsat, iti may baba. Yan. Kabutin mo, iti may baka, iti tao. Ang sakit, ti kararwang ita. Bigyan niya yung sitwasyon na dumtin kanya tayo. Kadagiti sitwasyon kuna na, adim kayak iti maibaba. Yan, digiti kakabsat. Panagbaybay ang kadagiti pagkapuyan, sitwasyon nga mapabasong. So kati solusyon mo, taham mo kaya kakabsat, so bulbud kalatan. Digiti kakabsat. Digiti panagbaybay digiti kinakapoy mo. Yan, so kati aramidin kakabsat, hindi kaya gulbog ka, yung sakit spiritual daytan. Panangbaybay kadagiti sitwasyon nga tim kaya iti agrega, saan mo kaya ti agtuok? Di kaya iti pagkapon, iti panagsakit iti na spiritual. Hantay nga itulok, hantay nga kaya. Sakit, wakapsat daytan. Agsakitin nuwan. Di panangbaybay atay kapsat kadagiti kasapulan iti kararuwa tayo. Anyapay, kapsat, di panangaraming kadagiti bawal sakit iti pagtungpalan na. Iti panagaramit tayo kadagiti bawal kakabsat iti kasmay sa nga Kristiyano. Isungarod nga ibal-bawal na kanya dahil lalo no kakabsat no MECQ gathering kakabsat social gathering isungarod nga ibagbaga dahil bawal social gathering. So, kada digijay. Tapno maliplikan iti sakit. Yan. Ada digi social distancing. Tapno maliplikan iti panagsakit. Literal natin pagbaga. Kakabsat, ini spiritual. Kakabsat. Yan. Bawal. Kakabsat digijay. Bawal kakabsat digijay. Gathering iti na inlubungan. Iti lubong. Dapat distansyaan na itilubong. Kakabsat tapno saan nga sakit na ito kararwa tayo. Dahil iti pagkapon iti sakit. Anya pa, kakabsat. Iti pagkapon iti sakit iti kararwa. Kakabsat, dahil iti kanayo mo kakakuyog, dahil na inlubungan nga tao. Haan nga daw, tas iti makikuyog. Ngam agal alwad ka, tamakaaran ka iti sakit. Iti spiritual nga sakit. Kakabsat, nga makaakar. Dagiti iti napardas kapsat nga makaakar. Dagiti iti carrier, iti sakit, iti spiritual. Iso nga agan-anad tayo. 1 Corinthians 15 verse 13 o verse 5. 13. 1 Corinthians 15 verse 13. Kunana jay, iti pa nakikatway kunana iti lubog kapsat agal alwad kayo tadadaulin da iti nasaya nga kababalin kunana. Agal alwad. Hanangin baga nga dagas ng agan-anad. Yan, kakabsat. Tadadaunan da iti nasaya at nakababalin. Agkaroon ka iti sakit, iti na espirituan. Bijay kakabsat iti. Yan. Paggapuan kakabsat, iti panagsakit. Kakabsat. Anya pa, kakabsat, paggapuan iti panagsakit, panagsukir kadagiti lintag iti Diyos. John chapter 3, verse 4. Iso amin ko na nga makaaramid iti bason, aramiden naman kuna natin maisalungasig itilintag iti Diyos. Panagsukir kadagiti bigbilin iti ako.
Tati pagtaudan, kakapsat, iti sakit. Iti spiritual. Sumaro no, kakapsat. Yan, pagkapuan iti sakit. Kadagiti agduduma. Yan. Kadagiti agduduma na pagdendenggan. Pagkapuan iti sakit ti spiritual. Digiti agduduma kakapsat nga pagdendenggan tayo. Minsan, tidinggan tayo, yan, dating daan. Minsan di dyan. Nuhaan, total ko natin, parehas mo lang sa oti ako. Unuhaan, iti pagdinggan tayo, yan, minsan di kibuloy, ada di dyan. Pagkapon iti sakit, hangkumat nga ibaga kakabsat nga si tayo di dyan, ngayon dagito minsan iti pagkapon iti sakit ti spiritual di dyan, tila adda iti pangpanganam. Yan, kakabsat. Di dyan tila adda iti pagdengdenggam. Yan. Di dyan iti pagkapon iti sakit, hangkung nga ibaga kakabsat nga madingam agan annad tayo kaminsan dagito iti pagkapon iti sakit ti spiritual. Tanong kami no anya di maadaw mo, anya di manggag mo, kakabsat kulin na din tinaurdos ka kapanunutam di sa uti ako. Haan aming kakabsat nga agpakan iti sa uti ako na imbag na natin kuna na at di mading na natin kuna na Filipos chapter 1 verse 15. Nakadato ti ayan kakabsat nga verse na data. Haan aming nga agpakan. Iso nga diyay, agan annad. Kabsat. Digay iti pagkapon iti sakit, kadigay agduduma nga pakisya-sharingan. Aglalo kakabsat, no iti ka-sharing mo kakabsat, ket naubing part, ipiktyugin nga Kristiyano, at ado iti makalubong ka parte, iti biyag na, sakit na spiritual mo ta. Yan. Weno saan sa bali nga grupo iti pakakukuang pagdengdenggam dadaulen na sa sakit ti spiritual mo dita. Yan. Adu na gid tumaod nga question na pleno kan sa takarumbam ag sakit nuwa. Yan. Kati kaadwan na hanak mo kakabsat nga mang perding kaadwan na nga agisuro iti sao ti apo morda kakabsat iti physical. Prosperity gospel iti kaadwan na ipriksda. Panglaman iti papiksaan da, ngayon akin unag na kaputputong. Baka danon nga raw, anya nga raw nga saan nga kakapoy, anya nga raw kakapsat nga, agsupli-supli niya kababalik, inukugali na, kinakakapkapsot nga raw, tapay, sa bali mo kakapsat, iti mangmanggag na, sa bali mo iti dindinggan na, conforme mo iti pakisisiran na, nasabat na ni Padi, ay Padi, bless na man, ay ako, yan, kuan niya ni, ando nagitigas dyan, inak man niya ni sister. Yan niya ka sister. Dati madre. Ay! Tingin niya kakabsat. Awanin Tingin kaado nga intake mo. Tingin kaado nga tinumar-tumar mo. Imbes ka pindiksa ka, lalo kakabsat na nadadaon ka. Ti father ko, kakabsat iti may sa nakatayan na. Hanga di sakit na. Ang nagiging sakit na, tinakatayan na. Tinakatayan na. Kakapsat, kadagdag nagdudo mga doktor, tinapnapanan na. Kanya-kanya doktor, ay kasto, iti sakit mo kat kasto. Kasto iti tumaraw. Idi, hangaglaing napan iti sabali nga doktor. Ay, kasto iti sakit mo, sabali nga. Hangisudin iti sakit mo, iti imbaka iti doktor. Kasto iti tumaraw, inikanda mati sabali. Yan, halatag laing. Napan man iti sabali nga doktor. Nasursor na aming kakabsat nga pagpagasan di pito kikaraw. Yan. Kit no saan na pumaso no bilangets. Dati rukudet iti tinumtumar na nga agas. Baka at dagudwa nga lata na. Nga agduduma nga agas. Iti tinumtumar na. Anya nga ron nga saan nga nagsakit. Anya nga ron nga saan nga naikabot. Anya nga ron nga saan nga nagkanser. Gapok kadali agduduma nga napnapanan na. Ti spiritual katkas dyan. Amen. Kasi ti spiritual. Anya nga saan nga nakakapkapsot, anya nga saan nga nagsakit, anya nga saan nga nagkanser. Kakapsat, iti kinunag nga kinatao tayo. Kakapsat, katao natin dito pakikitipunan. Yan. Awan, ay close, iti kwa, iti pagkatay ng sipan na, hindi natin isipan. Ang ganda. At tapay siyempre, iti kapil niya, naladaw, hanggang nakaus siya dito. Naladaw na ron. Ay, nakisimbaan ng us siya.
Kinuha na kakabsat, nasaan nga nasamal, kakabsat din kararuan na, gapo ka di jay, kakabsat, awan din yung maslong nga panganan na. Yan. Sila literal tayo ka, tila pang panganan mo. Kami pa nila, hindi nakatuwa, kadagdag tayo. Kaya na nga makamenos kami, mungkin pa ka ng Manila, nangina eh. Hindi, mahal yan. Yan. Tuto namin yung jelly, naku, mahal yan. Yan. Eh saan? Yung chocolate, ay lalo, mahal yan. Eh saan tayo? Sa Glenwood na, ay lalo. Eh saan tayo? Sa turo-turo na lang. Di yan. Mas nalaka. Nangang kami di turo-turo. Wala na, guwanta to do. Yan yung turo-turo. Ay, pangan. Ininalpas na nga nagiti kakadwak makaisbunak. Nadapan tayo yung isbud yung likod. Nakita na nito paglupot ko ang naging pag-iniinuman da. Hindi pagtaytayaan dito do. O malas mo. Anya kung kahanap suyot. Anya kahanap taklit. At tila damot pang panganan na. Spiritual kasyay. Amen. Nakontamina. At kaya buti na lang. Amen. Anya kinwa ng handa nagsusuyot. Nataktak yan na sa tignan. Nabali mo na wanto ng tilugan. Sa pala aircon. Ay nako. Nang dahilan. Kung ano kasi ang kinakain eh. Kung ano-ano pinagkakainan kasi. Amen. Yan. Tuloy. Yan. Naubos yung sarawal. Yan. Naibos iti sapin na iti. Di makakapudi yan. Tila at dati pang panganan na. In spiritual kapsat ikas jay. Tanuan niya di kami ni kanam. Isuti yata puno ka dito. At ang oras pa di preacher eh. Amo yung tikatuan nga preacher kakapsat. Kung borne di papan na makitipon-tipon na. Intunukan ang preachment yung hindi komunikasyon ta. Isumot di ipakan na. Ay nakapangan ijay di pakapatakke. Iti isumot di ipakan na. Nakatakke nga membrong alamin. Kasi iti pagdaksan na. Hindi kakapsat. Isu nga agan-anad tayo. Amen. Yan. Ang natila kakapsat pagdingdinggan tayo. Agan-anad tayo. Kung nga ibaga nga dakes, ngem pag-iingan. Nakapsat. Baka nakasarap tayo kakapsat ita, iti espiritista. Ay, si kamat ni mapanyabalay pang Bible study kanya. Awa, aning kakapsat. Nadadaan iti kararuwa tayo. Kakapsat. Anyapay. Kakapsat. Last, kakapsat. Sakto, te oras tayo. 10:30. Baka ako, tipan nakatay. Kakapsat, wano pagkahiwalay sa Diyos. Tidamo, makagapo, o apay nga nakapoy. Makagapo, kakapsat, no apay nga sakit. Ken makagapo, no apay nga may hiwalay tayo. Kakapsat, iti ako. No apay ko na natin kakapsat nga mahiwalay iti ako, dito yan. Panagbaybaya, tibokod nga derep. Santiago kakabsat chapter 1 verse 13 to 14. Una to di pagpapabaya. Santiago chapter 1 di kakabsat iti makagapo no apay nga matay wenno panawan na tay kakabsat iti ako. Santiago chapter 1 verse 13 hanggang 14. Saan pumaasawen ti sa sinuman a tao no masulisok ak itibiyang ti Diyos. Ti Diyos saan amabaling asulisogen kadagiti banbanag nga dakes ket isu awan met ti sulusugen na. No diket tunggal maysa masulisok no gargaryen ken sulbugen ti derek na met laeng. Anya kakapsat iti pagkapuan, kakapsat iti panakatay, wenno panang panaw, iti ako kakapsat, iti panang baybay kadatit kayak derep iti lasat. Dapat kakapsat kontrolem deta. Yan ito yung verse 15. Kuna na, yung verse 15. Iti kasta, iti derep, itintong na nagsikop, na iyanak ti basol, ket ti basol, inton makapteng ti pannakapunno na, anya ti bagana, iyanak natin, yan, kamatayan. Iyanak na iti pannakatay. Kuna na diyan kakapsan.
Iso nga iti paggapuan ko na nakakapsat, iti kosa, iti pan nakatay, wano, panangpanaw iti apo kakapsat, kanya tayo, una na, iso di panang baybay atayo, kada di kakapsat, bukod tayo, nga, kakapsat, derep, kaya, dahil tilasan. Yan. So, ang tayo palubos, dapat kapsat, kontrolin tayo. Sumarunong, so di siya panangulit-ulit kuna na, nga iranran pa, nga hayak, kin saan nga hayak, nga baso. Di siya itimang patay, kakapsat. So di siya itimang paturo, di ibagana. Yan ti 1 Corinthians 11 verse 13. Ado iti nakapsot, ado iti masakit, ken ado dagiti nakaturo. Ket itibang patay wano mang paturog kakapsat, yan. Kanya tayo, di jay panamamapuksa, di jay relasyon tayo iti ako, kapo ka di jay panangulit-ulit, di jay panangisubli-sublin, yan. Iran-tarantan, di jay intentional, hanga disgrasya, kapsat di jay intentional, kuno inggagaram, kunana, nga basol, nga hayag, di hayag nga basol tayo makita, ken basol nga saan nga makita, isuday tayo inapardas nga mang patay. No kasano iti pardas nga mang patay iti virus. Kapsat. Kadagiti variant, kadagiti delta, napaspaspas, ken napigpigsa, nga mang patay kakapsat detoy, kararuwa tayo. Kapsat no ulitin tayo, irantaranta tayo, no isadya tayo, kapsat kadigay baso nga hayag. Wenuhaan, isardeng mo man ti hayag, hindi jay saan nga hayag, kit saan mo isardeng, lalo kakapsat, nga alisto ka patayin na kadina. Dati may lumlum mga rik na, ay, alisto nga mang patay data. Tanala ka kakapsat nga i-clever data, wano ilumlum At dati rik na kakapsat nga mati, nga basol data, alisto nga mang patay iti kararwa data. Kapsat. Ket ti paglasinan, kapsat nga matay iti kararwa tayo minsan, daya aramitin tayo nga mati, kasla na imas no kakanya tayo. Sapay nga kapsat, saan nga maramit kin mapasamang kanya tayo. Amen. Yan. Kasi ang patay, handa po kapsat diyan aramitin na daya basol, minsan mayat kanya na. Daya tinatay. Tinaturo kura niya aramitin iti law-law na, kakapsat, awan iti maarami na naturong rod. Kasi man lang itinatay. Kakapsat, tinatay, kakapsat, awang konsensya na. Yan. Kasi itinatay. Tinatay, kakapsat, di nalintag, ang baling na kilukan niya na. Di lawag, ang baling na nasipkat kanya na itinatay. O, siguro, kakapsat, di iti palawag, kakapsat, iti natayin. Kaya dito itinapigsa nga mang patay, kakapsat, kanya tayo, kang runaan na tigay saan na hayat agyan yung di puso kin agyan yung di panunod. Kakapsat. Ti text na data, Hebrew chapter 10 verse 26, 2 Peter chapter 2 verse 20, ken Proverbs chapter 12 verse 14. At dadalan nga kasla nalintag kuna na dyan, ditong pal na kuna na pan nakatay ti spiritual. Pan nakatay ti spiritual. Sumaruno kakapsat, may kadwa iti maudi. Panangiranta nga saanin nga suruten iti sao iti Dios. Yan. Panagdesisyon kabsat nga saan tayon nga suruten iti sao iti Dios. Panagdesisyon nga sumanod tayo. Yan. Kung talaga nga nagdesisyon tayo kakabsat, patay na yan. Kasla suicide na klatan. Yan. Kabsat. Kasla ni Judas. Di dyan iti kabsat. Makagapuno apay nga matay kakabsat iti kararwa tayo. Panawan na tayo kakabsat iti ako. Dito panagdesisyon tayo nga sumarteng, ken panagdesisyon tayo nga sumanod tayo iti ako. Last kakabsat, eksakto te oras tayo 10:30. Panang-reject, panag-resist, panag-ignore kakabsat. Dagiti isu amin nga mangmangag, dagiti isu amin nga mabasbasa, ken dagiti isu amin nga masursuro tayo. Kakabsat, kamatayan na yan, kakabsat sa espiritual. Paghiwalay na yan, kakabsat, pagputol daytan, iti relasyon ti tao, iti may nga namati, kakabsat, ken iti Dios, kakabsat. Kadigay, reject tayo, yan, i-resist tayo, oray,
makikita tayo nga madin, i-ignore tayo lahat. Dagay mangag tayo nga pagsayaatan, ikararwa tayo, kabsa, yan. I-reject tayo, yan. Dagay mabasa tayo nga nasakit, itilaman tayo, madi tayo. Dagay may share kakabsat kanya tayo nga nasakit, kadati lasak tayo, madi tayo. Kakabsat, spiritual suicide no paleta. Dahil ito'y kakabsat, iti imbaganat to'y, kakabsat, nga paggapuan, kakabsat, iti panakatay, iti kararwa tayo. Iti last verse tayo kakabsat, John chapter 8, verse 51, kunan ni Kristo kakabsat, pudno kunang kada kayo, no addamang salimetmet, ti saok, nanatoy, saan nanto, nga makita, ni patay, uray, kaano. Agkapoy, saan? Agsakit, saan? Matay, lalo ka saan? Tapay, sinalimot matam, iti sa uti Diyos. Timang salimot, ba't kunana? Pudno, nga ibagakin ka. Timang salimot, ba't kuno mga ramit kimbang tungpal, di mabasa kimbang nagkunana, saan nanto kunana, nga matungpungan, binumasarakan kakabsat, ni patay kakabsat. Na ito'y kakabsat, iti mensahe, iti apo kakabsat, kanya tayo, itatakamalim. Kuno itatakakabsat na alta. Maminsan maneno Diyos nga agyaman kami ka, inikkan na kami apo iti pagkakataon, inikkan na kami manin apo iti gundaway, tapno ka hasta apo kat makaasidid kami ka. Tapno umay na kami apo nga mensahyan, tapno ka hasta apo kat umay na kami manin papigsain, wenno umay na kami manin apo pasukimaten, iti tunggal may sa apo kanyami. Agyaman kami mo't apo iti inted mo kanyami apo nga gundaway oras mi kinkempo mi nga imay ditoy. Amok apo nga sika iti nangiduron. Amok nga sika apo iti nang kundiktar apo kanyami. Sika mo't apo iti nang tarawidwid bayat apo iti kaawan, apo iti fellowship, kaawan, kadagiti panagtitipon mi, iti mano, nga lawas, amok nga sika apo iti nanggabay apo kada kami, ken kastamoten apo, kadagiti iso amin, apo nga napanan mi, tinurong mi, amin nga ang gulo apo iti panagbiag mi, ammo mi apo nga papanaging gana kadagitoy, sika apo iti nangaywan apo kanya mi. Kang runaan nga apo dagiti sao, nga naimula apo kada kami, Lord, agyaman kami digiti panang tandaan nga adda kanyami apo, nga saan mi ida nga nalipatan, o Diyos, nga pakanen iti kararwami, saan mi ida nga nalipatan, nga kasapulan apong mataraunan iti kararwami, agyaman kami dito nga rikna, ta sika apo iti nang kontinuar, sika iti nakaiwan iti saom kada kami, tapno deta apo nga naimula kada kami, kat papadakkel mi, o Diyos, ken papakinabangan mi pandang hulin to apo. Alaway na apo, idawdawat ko, dagito'y nakakabsat mi, Lord, saan kuman apo nga may naganan, iti tunggal. May isang nakakabsat mi apo nga dimaray, apo kadia, dagito'y kadi nga kakabsat mi apo, dawatit kadi apo, diti tulong mo, diti padang mo apo kadakwada. Dili ka di parabor kin pamindisyon mo kang runaan na apo tina espirituan ka dagitoy nga kakabsat. Lalo pa'y kumaapo nga palaguom. Lalo kumapay nga pakaawatang ida. Lalo kumapay nga idem kanya da apo iti concern. Kadi kay apo kay kaysuna nga kararwami. Apo ti ited mo kin ipaay mo. O Diyos nga concern dagitoy apo nga kakabsat. Sapay apo, dagitoy apo nga rinugyan dagitoy nga kakabsat mi. Dagito nga natuntunan da, kinaamuan da, amok Lord, nga bandang huli, at danto pakinabang nga itid mo, initunggal may sa apo ka dagito nga kapsat ni. At danto pakinabang, Diyos nga itid mo kanyami, tunggal apo nagaramid, tunggal ng salimot-mot, nagipatag iti saom, amok apo, nga at danto pakinabang na retoy, o Diyos, kadagiti kararwami. Kiti daw dawat kumat apo, kadagiti nga kapsat mi, bayat nga adada kadagiti balayda, pagtarabahwanda, pagtainganda. Lord, di kadi apo parabor mo, titid mo kanya. Pamendisyon, Lord, sa Allah kumaapo iti physical. No di kadi kang runa na iti na espirituan. Kinkastama tayo na apo ti pananggabay mo, panangtarabay mo, kadagiti anyaman nga turungan. O Diyos, kadagiti nga kapsat mi, pagubraan, dagiti nga kapsat mi,
kang runaan na po, kaaramat mo kit usaram mo tigit yung akabsat mi, saan lang kadagiti bukod ang kararwa, no di kat di mat apo kadagiti kararwa nga pasit iti pamilya mi, kararwa pa'y apo kadagiti asidag, apo kada kami, kastamutin apo kadagiti kadaraan mi, tol usaram kin aramatan, dagitoy nga kakabsat mi apo. Sapay kumaapo nga dagitoy nga panagawin mi, apo punwan na kami iti parabog. Punwan na kami iti pabendisyon. Aywanan na kami, salwadan na kami, protektaran na kami, kang runaan na apo kada ito nga panawen, Lord, sika iti kailangan mi, sika iti kasapulan mi apo, sika iti pigsani, sika apo ti salaknib mi, nga uray no kasano apo iti kapigsa, daytoy po Diyos nga sakit, pandemya iti nga lubungan, na pigsa ka nga kalasag mi, ken mangsalwad apo kada kami. Lord, ang yaman na ken ka, sapay apo na ito nga kapsat mi, iyawid na kumaapo iti barong nga pigsa, barong nga inanaman, ken man na kay salakan, tinaldawal daw apo kada kami. Lord, i-bless, daw-dawat kumat apo ken ka, iti may sa nga kapsat mi apo nga kasamay ni kapsat mi nga tagawalan, ni sister na Nita, Lord, agyaman kami, apo, tanadanon naman dati may sa katawen, para kada nakapsat mi, nga ammo mi apo nga sika, o Diyos, iti nang salwat, na ngayon apo kanya na. Inaiwanam, iti physical na. Inaiwanam, data salunat na. Dahil tabyang, apo, ammo nga sikati na ngayon. Kang runaan na apo nga sikati ng salakni, o Diyos, kaday nakakararwanan, kat akpapan, aging gana kadagitoy. Lord, adda nga si pipiksa, kin sa tatakder, kang runaan na apo iti piksa ti kararwa, nga sika apo tinang salwat, kin nang gabay apo kanya na. Kat dawaten may ken ka apo, ammo nga iti sumarunupay nga aldaw, Lord, kada ito nga kapsat may, ammo nga adupay digiti pagnaan na. Adupay apo digiti padas na apo Diyos, iti kasmaysa nga sumurot ken ka, ngem iti kitkitawon mi apo, digiti katitulog mo kanya na, o Diyos nga kunam mo, umdasin digiti parabor mo, o Diyos nga magpapigsa iti natom na, kastamot apo iti sakit iti physical, Lord, ammo ka umdas iti parabor mo, tapno mangan anay apo kanya na. Ket dawatek apo di panang salwad mo, kin panangaywan mo kanya na apo, kada iti suamin nga arimitin na, desisyon na, kang runaan na apo, iti na espirituan nga banag, kin idawdawat kumat apo, iti membro iti pamilya na, manipod iti asawa na, kastamot iti ama ni Brother Pinunglon, dawdawatek ken ka, o Diyos na iti imam kuma, idanon mo sa diya nga kandanayon, ket iti pamendisyon mo, itid mo apo kanyada, ket kanastamot apo diri nga marikrik na na, Lord, sapay ta saan nga magaraw iti pamati na, no di ket item kanya na iti pan nakaawat apo, nga digijay, apo kat maawatan na, kas maysa nga na pisikalan nga agbibiyag, ken kastamot din apo, digiti kakapsat mi, nga saan kuman nga may naganan, ida nga addamat digiti saksakubanit da, Lord, dawatek kadi apo, nga ikam iti sa itinakanda, masapay apo masaan nga magaraw iti pamatida, no di kiti pan nakaawan, o Diyos ipaay mo kanyada, tapno makuntinuarda, apo Diyos iti kinalintig, kinapudno, mabalang araw, dumdun iti panawan nga mapakinabangan danto, dagita apo nga bannog kin sakripisyo, o Diyos iti karakwa. Lord, agyaman kami, kin kastamay apo, dagiti pasit iti pamilya, nga awan daman ditoy, kadagiti pasit iti pamilya, dagiti nga kapsat, at data di balas yung taaw, generally, saan ko may naganan, iti tunggal may sa, Lord, idaanon mo ti imam sa dyan ida. Salwadam kin aywanam, apo ida, awan iti kapipigsaan nga Diyos, man nakabalin nga Diyos, o apo nga saan nga sika, apo iti makabalin nga mang kontrol, kin mang salaknib mo, apo kanyada, physical kang runaan na apo iti kararwa, kin kastama di kanya kasakit, Lord, itinaga na Jesus i-claim mi, timi palopos apo nga gundaway kanyada, iti mabalin nga aramitin kanyada ni Satanas, itinaga na Jesus, tapno dadaulin da, iti physical da, sapay nga dumting iti panawon, Lord, nga ipakaawat mo kanyada, nga sapay ito kadimat, nga sa ala kuman iti physical, iti sangmunda, no di kat di jay tumat kararwada, nga sangmunda apo, iti bokot, tapno magumpudan da, iti pudno nga pan na kay salakan, sa ala ka physical nga pan na kay salakan, no di kat di, apo, di pan na kay salakan, iti kararwa. Agyaman kami, Lord, itang agsapa, ken iyawid mi, iti barungan ang nama, ken pigsa, dagiti tinawag mi, iti naga na Jesus, kung natin kakabsat, iti amen. Naibagal daw tayo, pagsakit, nga.